Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi terhormat wabarakatuh. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Ampel. Yang terhormat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Ampel Surabaya, Dr. Suruhan MAG. Yang terhormat para sumber webinar Syekh Dr. Mahmud Ahmad Zuhdi As-Subaki. Yang terhormat para wakil dekan, Sekajur, Sekjur, Kaprodi, Sekprodi, Kabar, dan Kasubag Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Ibu dosen, pegawai Fakultas Syariah dan Hukum, mahasiswa, dan peserta webinar kajian kitab kuning bahasa Arab dalam pengembangan syariat Islamiyah. Utarjum bil lughatil Arabiyah. Al-Mukarram Amidu Kulliyati Syariah Al-Islamiyah wal Qanun Jami'ah Hukumiyah Islamiyah Sunan Ampel Surabaya. Al-Mukarram Al-Muhadir Dikos Abrawet Al-Ustadz Al-Syekh Dr. Mahmud Ahmad Zuhdi As-Subaki. Al-Mukarram Naibu Ami di Kulliyati Syariah wal Qanun Jami'ah Islamiyah Sunan Ampel Surabaya. Al-Mukarram Jami'u Ru'asai fi Kulliyati Syariah Islamiyah wal Qanun Al-Asatid wal Ustadat wal Muwaddifuna wal Tullab wal Mustarikuna fi hadhihi niqash abrul web an mawdu' Daurul Lughatil Arabiyyah fi Tanmiyati Syariah Al-Islamiyah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa menghadiri bersama webinar kajian kitab kuning dengan tema peran bahasa Arab dalam perkembangan hukum Islam dengan narasumber Syekh Dr. Mahmud Ahmad Zuhdi As-Subaki. Alhamdulillahirabbil alamin, fi hadzal sabah nahnu nastati nahdura ma'an fi niqash abrul web an qiraati kutubil arabiyyah bil mawdu' Darul Lughatil Arabiyyah fi Tanmiyati Syariah Al-Islamiyah ma'al muhadir Syekh min Palestin Al-Ustadz Ad-Duktur Mahmud Ahmad Zuhdi As-Subaki Al-Magister. Beliau ini masih muda tapi dipanggil Syekh karena Syekh memang memiliki beberapa makna, diantaranya adalah itu suatu penghargaan bagi orang penghafal Al-Quran, dan beliau ini adalah penghafal Al-Quran dan doktor di beberapa kajian tafsir. Dan saya mengenal istrinya juga, Syekhah Suhat, 24 tahun atau 23 tahun, dan juga penghafal Quran. Jadi mereka ini pasangan penghafal Al-Quran. Muhadirun al-jam, yakni Syekh Dr. Mahmud Ahmad Zuhdi As-Subaki, adunnuha huwa syabun, walakin ad'uha bi-syekh, lianna laqab as-syekh hada lahu ma'ani, minha annahu laqab bihafidh al-Quran. Wa subhanallah, Syekhuna hadha hafidhul Quran wa a'rifu aidan zawjatuhu Syekh Suha hafidhul Quran aidan. Alhamdulillah. Kami sampaikan terima kasih kepada Syekh karena berkenan untuk mengisi acara pagi ini. Nasyukuru syukran ya Syekh limahikum bi'ikuna muhadiran fi hadzal liqa. Barakallahu fikum. Salawat dan salam tak lupa kami sampaikan. Amin. Salawat dan salam tak lupa kami sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Assalatu wassalamu ala rasulina karim Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi yukhrijuna minadh dhulumati ilan nur bil Islam. Di sini saya akan membawakan susunan acara pagi hari ini. Pertama adalah pembukaan, kedua sampai sambutan, dan ketiga penyampaian makalah. Barnamij Junal Jaum, awalan bahwa al-iftitah, thaniyan al-kalimat, salisan al-muhadarah. Acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan Al-Fatihah. Barnamijul awal wa qiraatul al-iftitah. Hayya jama'atan naqra'u ummul Qur'an Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iya, karena ada
Syukran katsiran. Asa an yakuna bi qiraati ummil Qur'an al-Fatihah barnamijuna sayamsi kama yuram. Semoga nanti acara kita bisa berjalan dengan lancar. Acara kedua adalah sambutan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. Haji Masrur Khan MAG. Al-barnamij tsani wa al-kalimat allati sayulqiha al-amidu kulliyati syariah al-islamiyah wal qanun Dr. Al-Hajj Masrur Khan MAG. Falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 1 belum kelihatan ini ya. Bapak Wakil Dekan 3, bahwa khususon Bapak narasumber Syekh Mahmud Jazakallahu khairan. Ahmad Zuhdi As-Subaki yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Talab bahwa beliau masih muda tapi dipanggil Syekh, panggilan Syekh layaknya untuk orang tua itu ya. Kira-kira gitu ya Bu Ila ya. Tapi sebagai penghormatan maka beliau dipanggil Syekh. Kita lihat beliau senyum-senyum karena ya luar biasa ini. Bu Ila, Nur Lailatun Sawa. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan banyak di samping karena syekhnya, karena hafiznya, apalagi beliau tertulis dari Palestina ya. Webinar kali ini mengambil topik peran bahasa Arab dalam perkembangan hukum Islam. Kalau ya kita sudah sama-sama tahu bahwa hukum Islam lebih banyak tertulis dalam Kutubus Sofro ya. Ya Bu Ila ya, Kutubus Sofro. Kutubus Sofro itu kitab kuning ya. Kalau Kutubul Baido bukan bahasa Arab tapi bahasa Inggris ya. Karena kertasnya putih, Kutubus Sofro kertasnya kuning, jadi disebut kitab kuning gitu ya. Tapi bukan karena kertasnya. Lazim kalau kajian-kajian keilmuan klasik lebih banyak pada kitab kuning, maka bahasa Arab yang dipakai ya bahasa yang dipakai sebagai pengantar lebih dengan bahasa Arab. Kita juga sama-sama tahu bahwa bahasa Arab adalah bahasa klasik yang juga digunakan oleh Al-Quran tetapi mudah dipahami. Ya kalau Al-Quran dengan redaksi yang sangat tinggi maka tidak semua orang mudah memahami. Tapi kalau bahasa Arab klasik, yang klasik beneran, barangkali juga sulit untuk dipahami. Nah, bagi kita, sebagai sivitas akademika yang banyak bergelut di dunia hukum Islam, sudah seharusnya menguasai bahasa Arab untuk bisa menggali hazanah keilmuan hukum Islam yang notabene tertulis di dalam kitab-kitab kuning dengan bahasa Arab. Ya bahwa sekarang banyak terjemahan ke dalam bahasa Indonesia ya, tapi bisa jadi terjemahan itu sesuai pemahaman penerjemah yang kadang tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya dimaksud oleh penulis kitab yang diterjemah. Maka kalau kita menguasai bahasa Arab, saya kira sangat besar artinya kontribusinya. Sehingga kalau sekarang temanya peran bahasa Arab, ya tentu bahasa Arab dalam pengertian fushah yang bisa menjadi sarana untuk bisa memahami kitab kuning dengan baik. Di kita barangkali
karena sudah banyak sivitas akademika, baik yang alumni luar Timur Tengah maupun yang dalam negeri yang sudah terbiasa dengan pengantar bahasa Arab seperti Asyekh juga ini, Asyekh Andi Fajruddin Fatwa, ini bukan karena hafidz Al-Qur'annya tapi juga Asyekh juga. Kemudian ada Pak Marli juga Asyekh lah. Ya ini yang hafidz tapi nggak kelihatan hafidz juga ya. Sukiya Musafaah ya, tapi nggak dipanggil Asyekhoh gitu. Asyekhoh Ibu Sukiyah ya, tapi masing-masing sudah terbiasa dengan bahasa Arab Fusha. Mudah-mudahan dengan webinar kali ini akan mendorong sivitas akademika khususnya Fakultas Syariah dan sivitas akademika di luar Fakultas Syariah, fakultas-fakultas lain yang ada di UIN untuk bisa semangat kembali mempelajari bahasa Arab, untuk bisa menggali khazanah keilmuan yang notabene ditulis bahasa Arab. Apalagi itu juga pesan statutawin bahwa alumni kita harus menguasai keilmuan Islam. Setidak-tidaknya bisa membaca dan menulis bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Asyekh Mahmud Ahmad Zutia Subaki yang berkenan menjadi narasumber kali ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada laboratorium yang seorang diri ya. Kalab ini kemarin diusulkan agar ada stafnya loh. Tapi ini masih tetap berjalan, baru selesai kemahiran cara membaca, cara menghafal Al-Quran dengan mudah. Nah sekarang bahasa Arab terus, mudah-mudahan kegiatan demikian tetap berjalan. Dan kali ini tidak henti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan pada Pak Mari. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Dr. Haji Mas Burhan yang telah berkenan membuka acara pagi ini. Syukron kasiron di Dr. Mas Burhan ala simahikum di ayat sahah hadal barnamij. Asa ayakun al-barnamij yang si kama yurom. Di sini saya akan menerjemahkan sedikit dari sambutan Pak Dekan tadi. Ismahuli an utarjim qalilan amma yulkihi Amidul Kulliyati Syariah Al-Islamiyah wal Qanun. Pak Mak, atau saya Pak? Wila aja. Ya. Sunnati Nabi yulkiha amiduna anifan. Awalan huwa yulki at-tahni'ah li muhadirina fi hadhil halaqah khususan ila Syekh Ustaz Syekh Mahmud wa huwa yashkuru syukran ala annakum turidu an tulki hadhil muhadarah. Syukran katsiran ya Syekh Mahmud. Asa yakuna bihadil muhadarah yu'tina al-barakah li'annakum syekh wa kadhalika antum hafidhul Qur'an wa khususan annakum min Filastin. Asa yakuna huna uluman yang fauna min hadal liqa. Amin. Anna hadal barnamij min barnamijuna fi kulliyah yakni maharatu qiraatil kutubil asfar wa huwa kutubil arabiyyah walakin fi indonesian yaquluna katsiran dan hu kitabul asfar lianna hunaka awraq tuktabu bil laudil asfar wa hadhil kutub
أكثرها يقال باللغة العربية وكثير الطلاب والأساتذة يناقشون ويدرسون ويريدون أن يفهموا هذه الكتب العربية ما كان باللغة العربية ولكن للأسف أن الترجمة ما يخالف فيما يقصده الكاتب ولهذا ربما بهذه البرنامج يستطيع أن يجاهد ينشط الأساتذة والطلاب بأن يدرسوا اللغة العربية جيدا حتى يستطيع أن يقرأوا الكتب العربية ولغة القرآن وأن مهارة قراءة الكتب العربية هو من مهارة التي يجب عليها طلاب وخريج الشريعة الإسلامية والقانون لأن كثير من دروس الأحكام الشريعة تكتب باللغة العربية وهي لغة القرآن. هذا من كلمات الأمير وهو يقول شكرا على استماعكم يا Ustaz Syekh Mahmud. Mungkin itu tadi terjemah dari Bapak Dekan. Dan untuk selanjutnya untuk selanjutnya yaitu kita langsung pada acara webinar yang dalam hal ini akan dipandu oleh Ustadz Marli Chandra LLB. Wal barnamiju al-ba'daha yakni al-bahatir di Ustadz Dr. Mahmud ma'al tarjim Ustadz Marli Chandra. Wal waktu di Ustadz Marli Chandra nulki halahu. Dan di sini saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zumalail kiram, asatid. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sebagai penerjemah Syekh Mahmud Ahmad. قدرت على نطق بالإندونيسيا ففهمت اللغة كيف؟ فهمت اللغة الإندونيسية؟ اللغة الإندونيسية أحفظ بعض الكلمات فقط أيوة ليس كثيرا. أيوة والله شوف معظم الحاضرون هنا المحاضر وأنا ضعيف في اللغة وفي الأول أقول لكم عفوا بضعفي في ترجمة بعد إن شاء الله يا ولنا ممكن أعطيك يا شيخ محمود أحمد 20 دقيقة بإلقاء المحاضرة وبعد ذلك سنأتي إلى السؤال والجواب ممكن من الطلاب أو ممكن من المحاضر على شرط لازم باللغة العربية خصوصا من المحاضر وأما الطلاب بس أترجم لهم أما يقصد بالسؤال هكذا يا شيخ مستعد إن شاء الله سير تفضل إن شاء الله وقت إياك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. بداية أنا سعيد جدا جدا بأنني متواجد بين حضراتكم الأساتذة والدكاترة والطلاب وكأنني متواجد في شعب غزة وأهل غزة وهذا أنا سعيد جدا جدا. Alhamdulillah ini Syekh Mahmud Ahmad Ghazi mengucapkan terima kasih kepada para para dekanat, para asatid yang hadir dan juga kepada para mahasiswa sehingga nantinya beliau menganggap bahwasanya ini seperti saudara-saudara beliau yang ada di Gaza. Padahal Syekh.
وثانيا أشكر القائمين على هذا اللقاء لأن هذا اللقاء من الدين، وهذا واجب علينا المسلمين في معرفة أمور ديننا وأمور القرآن وأمور اللغة العربية، فأشكر القائمين على هذا اللقاء. Terima kasih kepada para penggiat yang telah mensukseskan acara ini, karena acara ini merupakan mempunyai tempat yang penting dari sisi agama, dari sisi akidah, begitu juga dari segi pembelajaran bahasa Arab. وموضوعنا اليوم موضوع مهم جدا جدا في حياتنا اليومية وحياتنا الشرعية في الدنيا والآخرة. Tema kita penting terkait dengan kehidupan dunia dan akhirat, termasuk juga kehidupan sehari-hari kita karena berkaitan dengan syariat. Betul, Syekh? اللغة العربية يا إخوة هي من الدين، مثلها مثل الفقه والتفسير وأيضا علوم القرآن. إذا تعلم اللغة العربية من الدين بل هو فرض وواجب للمسلمين. Belajar bahasa Arab itu penting, sepentingnya kita belajar tentang fikih, tafsir, dan belajar bahasa Arab itu merupakan karena bagian dari agama, maka dia merupakan kewajiban bagi seorang muslim. نعم، إذا تعلم اللغة العربية هو فرض واجب للمسلمين، كما أنكم تقومون بعمل مادة الفقه وعمل مادة التفسير، أرجو أن تعملوا أيضا مادة اللغة العربية مثلها مثل المواد الأخرى. Maka letakkan prioritas pembelajaran bahasa Arab sebagaimana kita meletakkan prioritas kepada pembelajaran fikih maupun tafsir, karena belajar bahasa Arab merupakan kewajiban bagi seorang muslim. فإن فهم الكتاب والسنة أي أننا المسلمين لابد أن نفهم القرآن الكريم ونفهم السنة النبوية، وهذا لا يكون إلا بتعلم اللغة العربية. Seorang muslim wajib memahami Al-Quran dan Sunnah, dan salah satu cara untuk memahami Quran dan Sunnah dengan mempelajari bahasa Arab. وأبشركم أيها المسلمون أن تعلم اللغة العربية هو كأنك تتعلم القرآن الكريم، أي أنك تؤجر وتثاب على تعلم اللغة العربية. Karena bahasa Arab itu bagian dari Al-Quran, maka otomatis kita belajar bahasa Arab, kita akan mendapatkan ganjarannya. Betul? والدليل آيات كثيرة تدل على ذلك وعلى فضل تعلم اللغة العربية وعلى فضل أهمية اللغة العربية. Dan dalil pentingnya belajar bahasa Arab atau keutamaan bahasa Arab itu terdapat pada beberapa ayat Al-Quran. قال الله تبارك وتعالى وكذلك أنزلناه حكما عربيا. Maka sebagaimana ayat bahwasanya Al-Quran diturunkan dengan hikmah atau dengan menggunakan bahasa Arab. وأدلة كثيرة كذلك قال الله تبارك وتعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج. Sambil Syekh ayat min ayat Al-Quran. قرآنا عربيا غير ذي عوج. مستمر. هذا آيات من آيات القرآن. استمر شيخ. نعم، آيات كثيرة تدل على أهمية اللغة العربية، وهذا دليل علينا نحن المسلمين أننا لابد أن نتعلم ويجب بل فرض أن نتعلم اللغة العربية جيدا. Adanya dalil
akan pentingnya bahasa Arab menandakan dalam Al-Qur'an menandakan bahwasanya kedudukan bahasa Arab itu penting sekali. Ini bisa dilihat dari beberapa ayat Al-Qur'an. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawlaha wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyyan wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihul amin ala qablika litakuna minal munzirin bilisan arabiyyin mubin. Inna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Itu merupakan ayat-ayat yang menandakan apa? Ayat pentingnya kedudukan bahasa Arab dalam Al-Qur'an. Fadhil Syekh. وقد أوضح الشافعي الإمام الشافعي هذا مذهبنا نحن المسلمين كثير أهل أندونيسيا يتبعون المذهب الشافعي والشافعي ولد في غزة بفضل الله تعالى في بلدي. Hal ini juga diterangkan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini lahir di Gaza dan Indonesia mayoritasnya bermadhab Syafi'i. وقد أوضح الشافعي أن الله سبحانه وتعالى أكد أن القرآن الكريم كتاب عربي ونفى عنه الأعجمية، أي نفى عنه أن يقال عنه بالإنجليزي أو الفرنسي أو غير ذلك، ولكنه يقرأ بالعربية. Berdasarkan ayat-ayat tadi yang saya bacakan, Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya Allah telah menekankan pentingnya bahasa Arab ketika Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa lainnya selain bahasa Arab. وفضل اللغة العربية ينبع من اتباع الشريعة لأنها لغة القرآن ولغة الشرع. إذن الأحكام الشرعية مأخوذة من القرآن والقرآن هو من اللغة العربية. Karena bahasa Arab itu mempunyai kedudukan penting dalam Al-Quran, maka secara tidak langsung ketika kita ingin mempelajari hukum syar'i, maka kita harus mempelajari bahasa Arab. ويستحيل ويصعب أن يكون صعب الاجتهاد الفقهي والشرعي واستنباط الأحكام إلا عن طريق اللغة العربية. صعب جدا واحد يتكلم اللغة الإنجليزية ويصدر أحكام شرعية باللغة الإنجليزية، هذا صعب. الأحكام الشرعية تصدر من اللغة العربية. Maka suatu kemustahilan atau suatu kesusahan ketika kita belajar atau mengambil hukum tanpa mengerti bahasa Arab. Maka ketika kita mengambil suatu hukum, ketika kita mengkaji Al-Quran hadis, maka kita harus paham bahasa Arab itu sendiri. يقول الإمام الشاطبي، هذا الإمام الشاطبي مشهور بعلم القراءات. Maka Imam Syafi'i mengatakan yang masyhur dengan ilmu qiraat, karena Imam Syafi'i itu ada dua, ya, al-qiraat dengan ahlu maqasid syariah. إن الله عز وجل، يقول الإمام الشاطبي، إن الله عز وجل أنزل القرآن عربية لا عجمة فيه. Allah SWT menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab dan tidak ada selain bahasa Arab dalam Al-Quran. Fadhil Syekh. نعم تسمعوني؟ أيوة نعم والله تفضل. ولذلك فالأصل أن يحافظ المسلمون على لغتهم العربية ويعملوا على نشرها، كمثلا في أهل أندونيسيا يفعلون ويعملون المعاهد لتدريس اللغة العربية، وهذا شيء رائع. Maka merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim itu untuk belajar bahasa Arab dan untuk mensiarkan pentingnya bahasa Arab. Sebagai contoh, pembelajaran bahasa Arab di pesantren-pesantren, dan ini merupakan suatu hal yang baik. إذن اللغة العربية هي مصدر قوة للمسلمين ولشريعتهم، بل اللغة العربية
هي يعني أقوى لغة في العالم، أقوى لغة لأن بها النحو وبها البلاغة وبها علوم الشريعة، بها القرآن الكريم. Bahasa Arab itu merupakan suatu kekuatan karena di dalamnya itu terdapat kandungan-kandungan makna yang mendalam. Maka dari bahasa Arab itu juga kita akan mendapat ada nahwu dan balaghah. Sebagaimana Al-Quran juga itu erat kaitannya dengan nahwu dan balaghah dan ilmu-ilmu bahasa Arab lainnya. نعم أيها الإخوة والأخوات، اللغة العربية لها نفوذها، أي لها يعني متشعبة كثيرا في بلدان العالم، لها نفوذها على لغات العالم وثقافته. لماذا؟ لأن المسلمين يعتقدون بأن اللغة العربية هي جزء من دينهم. إذن يا أحبة، اللغة العربية منتشرة ومشهورة. لماذا؟ لأن المسلمين نحن نتعلمها لأنها جزء من ديننا، مثلها مثل الفقه والسيرة. Tersebarnya bahasa Arab itu karena adanya keterikatan dengan akidah, dan di mana negara yang ada penduduknya Muslim itu pasti ada pembelajaran bahasa Arab, sebagaimana ada pembelajaran fikih maupun tafsir. نعم أكمل. تفضل. وأيها الأحبة، اللغة العربية قلنا أنها لغة كبيرة ولغة متعارف عليها من جميع اللغات، بل هي تفوق أعداد اللغات الأخرى، أي أعدادها كبيرة جدا. Bahasa Arab itu mempunyai beberapa keutamaan atau misalnya dibandingkan bahasa-bahasa lainnya. أهمية اللغة العربية أهمية اجتماعية. كيف يتم من خلالها التواصل مع الآخرين في المجتمع؟ كيف أن أهل أندونيسيا كيف يريد أن يتواصل مع مثلا أهل فلسطين؟ من خلال اللغة العربية. لا يستطيع أهل فلسطين أن يفهموا اللغة الإندونيسية، لذلك إذا تعلمت اللغة العربية فممكن أن تتواصل مع جميع المسلمين من فلسطين والسعودية وغيرها. Salah satu keutamaan bahasa Arab yaitu adanya aspek sosial di mana kita bisa bercengkrama atau berdiskusi atau berbicara dengan ikhwan kita sesama Muslim atau yang non-Muslim di dunia Arab seperti di Gaza ataupun di negara-negara lainnya. Maka untuk mempelajari bahasa Arab merupakan suatu hal yang penting. واللغة العربية لغة بها جمال، جميلة جدا. لماذا؟ اللغة الوحيدة يا أحبة بها شعر، الشعر بها النثر، بها النحو، بها يعني أشياء جميلة تضبط لسان العرب. لا يوجد في اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو غيرهم شعر ونحو، لا يوجد. فقط اللغة الوحيدة هي اللغة العربية. Dan keutamaan lainnya dalam bahasa Arab itu terdapat keutamaan akal. Maksudnya di sini apa? Yaitu adanya majaz, adanya sajak-sajak dan sebagainya. Sehingga kita dituntut untuk berpikir. يا أحبة، معروف أن أحكام القرآن الكريم من شريعة وفقه وسيرة وغير ذلك لا يصح أن تؤخذ إلا من النص العربي، من اللغة العربية. لا يصح أن تؤخذ من اللغة الأخرى، من اللغة الإنجليزية، لأن الشريعة والفقه هي لغة عربية. كيف سنأخذها من اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو غير ذلك؟ إذن نصوص الشريعة فقط في اللغة العربية. Karena mempunyai makna yang mendalam, baik dari segi majas dan sebagainya, maka ketika kita mempelajari hukum atau mengambil hukum, maka harus mengambil hukum dari bahasa Arab. Maka sangat bisa dikatakan mustahil kita bisa memahami
hukum syariat kalau kita mengambil dari bahasa lainnya. Fadhal. نعم نعم وقلت لكم أن للمسلمين بشرى في تعلم اللغة العربية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرف واحد من كتاب الله فله به حسنة وكما ذكرنا أن كتاب الله من اللغة العربية إذا كل حرف تتعلمه إن شاء الله لك حسنة والحسنة بعشر أمثالها. Dan satu kabar gembira, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, bahwasanya barang siapa yang mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, walaupun satu huruf dia mendapatkan ganjaran. Nah, karena Al-Quran itu berbahasa Arab, maka ketika kita belajar bahasa Arab, insya Allah mendapat ganjaran yang serupa. كذلك بشرى للمسلمين من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم اللهم اجعلنا من الخيرية أي خير الناس وأفضل الناس من تعلم القرآن والقرآن باللغة العربية فتعلم اللغة العربية هو قرآن إذن تعد من أفضل الناس إذا تعلمت اللغة العربية. Dan salah satu kabar gembira juga bahwasanya khairukum man ta'allama al-Quran, sebaik-baik muslim yaitu mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Begitu juga karena Al-Quran berbahasa Arab, maka kita belajar bahasa Arab dan mengajarkan bahasa Arab, secara tidak langsung kita juga akan belajar Al-Quran dan mengajarkannya. نعم بشريات كثيرة بشريات بشرها النبي لمن يتعلم اللغة العربية مثلا الذي يحفظ القرآن والقرآن باللغة العربية الذي يحفظ القرآن يلبس والديه تاج الوقار يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في الدنيا. Di sini juga di antara keutamaan Al-Quran, barang siapa yang menghafalkan Al-Quran dan otomatis Al-Quran itu berbahasa Arab, maka orang tuanya akan mendapatkan mahkota di mana cahaya dari mahkota tersebut melebihi cahayanya matahari. نعم فتعلم اللغة العربية يا أحبة هو كأنك تتعلم القرآن الكريم تعلم اللغة العربية كأنك تقرأ القرآن الكريم كيف تقرأ وتحفظ القرآن الكريم وأنت غير لا تتعلم اللغة العربية هذا صعب. Maka salah satu keutamaan bahasa Arab juga yaitu untuk memudahkan kita menghafal Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya, walaupun ada yang menghafal, tapi menghafal di sini pastinya dari segi pemahaman makna. Maka ketika kita mempelajari bahasa Arab, kita juga sekali menghafal, menghafal, begitu juga kita memahaminya dengan mudah. إذا انتهت 20 دقيقة لي في هذه المحاضرة ولكن أختم أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمكم أمور دينكم أسأل الله تبارك وتعالى أن تتفقهوا في أمور الدين وأهمها اللغة العربية جزاكم الله خيرا ننتقل إلى نظام الأسئلة. أيوة شكرا يا شيخ. ننتقل إلى السؤال والجواب في أمور يعني للمحاضر لازم باللغة العربية وللطلاب بإندونيسي وسأترجم لهم. نعم. Insyaallah. Mungkin ada yang ingin bertanya, ya. Mungkin ada beberapa hal. Kenapa sih pentingnya bahasa Arab? Ini salah satu kenapa kita menghadirkan Syekh Mahmud Ahmad. Syukran jazilan bihudurikum ya Syekh Mahmud Ahmad. أهم كل شيء بإنقاذ هذا البرنامج يعني نستطيع أن نسمع اللغة العربية من العرب وليس من الإندونيسي لأن لهم سياق عربي. مهما درست مع هؤلاء عربي لكني ما لي سياق. نعم أحسن. هذا كل شيء وذلك حين الإمام أيضا قراءة القرآن في سياق عربي. Ya. Ini mungkin yang apa untuk adik-adik mahasiswa.
Kenapa kita menghadirkan Syekh Mahmud Ahmad Zuhdi? Ini diantaranya apa? Kita mempelajari bahasa Arab dari orang Arabnya. Karena ada kayak dangdut itu cengkoknya. Maka ketika kita mendengar orang Arab berbicara bahasa Arab, ada cengkoknya gitu loh. Seperti lagu dangdut kan ada cengkoknya. Kalau tanpa cengkok nggak nikmat rasanya. Maka mungkin yang bukan bahasa Arab itu kurang nikmat kedengarannya ya. Itu mungkin. Silakan yang ingin bertanya soal minal muhadir atau minat tulab, fadal. Kalau ada yang bertanya silakan. Itu ada yang via chat, Pak Marli. Oke. Soal Ustaz Marli. Oke. Bas saya Mahmud Ahmad. Soal min Ahmad al-Qutbi. Ya. ما هو الطريق لحب اللغة العربية؟ ما هو الشرط حتى يقربنا إلى اللغة العربية؟ نعم. تفضل. الطريق لحبنا لتعلم اللغة العربية هو أن نعرف ونفهم فضل تعلم اللغة العربية. إذا عرفت فضل تعلم اللغة العربية، أن اللغة العربية هي لغة القرآن، وأن اللغة العربية إذا تعلمتها تؤجر عليها وتثاب عليها حسنات كثيرة، وأن اللغة العربية هي لغة أهل الجنة، لذلك تتشجع، هناك تشجيع وتصبح متعلما لها لأنك تريد أن تتحدث في الجنة باللغة العربية. Oke. Untuk Ahmad Qutbi di sini terangkan bahwa saya Mahmud Ahmad Zuhdi mengatakan untuk cinta kepada bahasa Arab kita harus paham keutamaannya terkait dengan bahasa Arab itu bahasa Al-Quran dan telah dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis keutamaan bahasa Arab itu. Maka ketika kita cinta kepada Al-Quran, secara tidak langsung kita akan mempunyai semangat untuk belajar bahasa Arab. Pasti sebaliknya ya, kalau kita nggak cinta Quran, kita mungkin kurang peduli dengan bahasa Arab itu sendiri. Mungkin itu. Soal akhir. Dan mungkin dari chat bisa ataupun dari langsung. Foto minal muhadir. Oh ya, fadal. Saya Naib. Pak. Naib Amid Kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أيها السادة يا شيخ أريد أن أسأل سؤالان اثنان. الأول كثير من المسلمين في إندونيسيا هم يتعلمون اللغة العربية منذ الصغار، هم يقرؤون القرآن ويقرؤون الحروف الهجائية ولكنهم لا يستطيعون أن يتكلموا ويكتبوا باللغة العربية. لماذا؟ نحن لا نستطيع لأن نتكلم اللغة العربية ونتحدث باللغة العربية في كلامنا اليومية أو في كلامنا الأكاديميكية. إذن أريد أن أسأل الإرشاد والنصيحة منكم يا شيخ كيف نستطيع لأن نتكلم اللغة العربية في يومنا أو في جامعتنا. جزاك الله خيرا. كيف تستطيع أن تتكلم اللغة العربية في حياتك اليومية؟ ذهبت أنا طبعا في إندونيسيا إلى معاهد كثيرة، فوجدت مثل ما تقول معاهد تتعلم اللغة العربية وتحفظ باللغة العربية ولكن لا تتحدث باللغة العربية. وذهبت أيضا معاهد أخرى فوجدت أناس يتحدثون باللغة العربية، يعني يوجد هناك معاهد يتحدثون باللغة العربية. هنا كيف نريد أن نستطيع أولادنا ونحن نتحدث باللغة العربية؟ عندما نتعلم اللغة العربية في المعهد لابد أن نجعل لغتنا مع الجميع باللغة العربية، لا فقط في المحاضرة. يعني يأتي الأستاذ أو الدكتور يعلمهم اللغة العربية في المحاضرة ويخرج من المحاضرة Syekh Mahmud.
لا يتحدثون، هذا أمر خطأ. لابد من الأستاذ أو الدكتور. شيخ محمود أحمد، شيء مشكلة يعني بالصوت. أنتم معنا يا شيخ محمود؟ Live beliau. Syekh Mahmud? Di Mungkoti. Untuk adik-adik mahasiswa ya, salah satu tadi ada beberapa hal yang disampaikan Syekh Mahmud ya, diantaranya itu untuk menjawab pertanyaan Pak Fajar itu bahwasanya diperlukan komunitas. Syekh Mahmud, kata mana? Ayo أنا نعيد. المشكلة في الصوت يعني. نعم أعيد ثانية أن نفس الشيء يا شيخ محمود. لا بد يا أحبة من التعود باللغة العربية. إذا مثلا Jadi untuk adik-adik mahasiswa di sini ketika kita ingin belajar bahasa Arab itu ada 4 kemampuan yang harus kita tekuni, yaitu diantaranya ada skill untuk berbicara, skill menulis, skill untuk membaca, ya, dan skill mendengar. Mungkin kita terbiasa dengan skill membaca. Ayo, Fatal. Syekh Mahmud. Ayo. أعيد. تسمعني الآن جيدا؟ أيوة. نعم، أعيد أن الأمر يتعلق بالأستاذ أو الدكتور. هذا جدا أن الأستاذ إذا درس طلابه اللغة العربية في المدرسة لابد أن يعودهم التحدث بعد المحاضرة كذلك. إذا سمع من طلابه اللغة الإندونيسية أو لغة إنجليز يقول له قف، لا أريد هذه اللغة، أريد أن نتحدث باللغة العربية. إذن دور المدرس مهم جدا في تعلم طلابه. ممكن أن يفعل المدرس كذلك إن شاء الله. شيء نفس المشكلة يعني سيد محمود. دروس عربية بعد صلاة العصر يقوم طالب يتحدث بأودون. أيوة نعم. أيوة نعم. تسمعني؟ إلى أين وصل؟ إلى أين وصل؟ إلى هذا في الأستاذ مداومة التكلم. نعم، المدرس قلت له دور كبير في تعلم الطلاب اللغة العربية الصحيحة. أيوة. المدرس لابد أن يعلمهم اللغة العربية في المدرسة وخارج المدرسة. كيف؟ مثلا إذا سمع طالب خارج المدرسة يتحدث باللغة غير العربية، مثلا اللغة الإندونيسية، لغة إنجليز، يقول له قف، لا أريد هذه اللغة، أريد أن نتكلم باللغة العربية. كذلك ممكن يفعل هذا المدرس مع طلابه درس باللغة العربية بعد صلاة الفجر، بعد صلاة العصر درس أيضا آخر، ويناقش مع طلابه هذا الدرس باللغة العربية. إذن المدرس له دور كبير في تعلم اللغة العربية مع طلابه والتعود
بعد المدرسة ليس المدرسة. نعم. Ayo. Syekh Mahmud mengatakan adanya ada bentuk komunitas untuk kita belajar bahasa Arab. Pentingnya komunitas itu karena kita bisa mempraktekkan langsung berbicara. Karena ada skill itu ya, ada skill berbicara, membaca, memahami, dan mendengar. Maka kita mudawamah atau adanya komunitas, kita bisa melatih itu semua. Baik di kampus ataupun di setelah selesainya pelajaran atau kelas. Betul? Visual akhir? Di chat. Ayo. Chat, Ustaz. Chat. ما في Ustaz Muhammad Ustaz Gufran. Muhammad Gufran fadhal. Ustaz Muhammad Gufran. Fadhal. يا شيخ الشيخ محمود أحمد زهدي قرأت سيرة دراسة بأنكم أخذتم الدكتوراه في القرآن. نعم. شاه أيوة. أيوة سؤال من أستاذنا نور ليلى مشافعة يعني شيخ، كيف تدريس اللغة العربية في فلسطين؟ نعم، ندرس اللغة العربية في فلسطين منذ الصغر للطلاب وهم في سن 4 سنوات. 4 سنوات يحفظون حروف اللغة العربية جيدا، وفي السن 5 يحفظون الكلمات، بعض الكلمات، وفي السن 6 يعرفون كل شيء، يعرفون اللغة العربية والتحدث. ولكن نحن نزيد عن أهل أندونيسيا أننا نتحدث باللغة العربية مع أمنا وأبينا وأخونا، فإذا التعود باللغة العربية ممكن يزيد عنكم اللغة العربية. Di Palestina ya, di negara Arab lainnya kurang hampir sama mungkin ya, umur anak 4 tahun itu sudah diajarkan untuk menghafal huruf ya. Tapi logika kita ini, kita belajar bahasa Arab itu dibedakan ya, ada amiyah dan fushah. Tidak semua orang Arab itu bisa bahasa fushah. Masuk bahasa fushah ini yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab, nahwu, sharaf dan sebagainya. Ya. Ya Syekh Mahmud, hal kull al-Arabi yastati' an yaqra' al-Qur'an bitajwidi أو ينطق باللغة العربية الفصحى الكل العرب؟ ليس كل العرب يستطيع ذلك، لأن مستوى الذكاء يختلف من شخص إلى آخر. ليس كل العرب يقرأ، ممكن يكون شخص لا يعرف القراءة ولا الكتابة، لا يعرف جيدا القراءة، يعني أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة، لا يستطيع، ليس ذكي، فهذا من الله عز وجل. Ini untuk adik-adik mahasiswa ya, tidak semua orang Arab itu bisa bahasa Arab yang fushah, maksudnya yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Bedakan bahasa Arab fushah dan bahasa Arab amiyah. Kalau kita ini seperti bahasa Indonesia, kita berbahasa Indonesia, tapi belum tentu kita paham bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang sesuai dengan standar. Maka mereka juga perlu belajar, ya, untuk belajar bahasa Arab di madrasah dan sebagainya. Itu untuk penyemangat untuk adik-adik yang mahasiswa. Ya. Begitu juga tidak semua orang Arab itu pinter atau bisa berbahasa Arab fushah dan bisa membaca Al-Qur'an, tidak semuanya. Ya. Maka suatu keutamaan bagi kita. Betul? Fi su'al akhar insyaallah. Min tulab? Atau soal ya Ustaz. Ya Ustadzna Khalil. Ismahli an as'al ya Ustaz Mahmud, ya Syekh Mahmud man? Ahmad Zuhdi. Syekh Mahmud Zuhdi. Ahmad Zuhdi, ayo. Zuhdi. Ana u'allim an-nahwa was-sarfa
في هذه الجميع يا شيخ. وأنا أسأل هل في العرب خصوصا في فلسطين كلهم يفهمون النحو والصرف و و و وهل كلهم يفهمون كتب التراث الذي فيها ماذا يعلم الفقه مثل فقه مذهب الشافعي. شكرا يا شيخ. جزاك الله خيرا. ليس الجميع أو ليس الكل يفهم النحو والبلاغة والتراث في العرب، ليس الجميع. قلت أن مستوى الذكاء من شخص إلى آخر يختلف. هذا ذكي ممكن يعرف النحو والصرف والبلاغة والتراث، ولكن هذا شخص آخر ليس ذكي ممكن يعرف قليل من النحو. إذا ليس الجميع يعرف جيدا النحو والصرف. Oke, untuk adik-adik mahasiswa ya. Al-Anwar, Ana as'al. Sesuai ya Ustaz. Nah, ini pertanyaan Ustaz Khalil. Apakah semua orang Arab itu bisa pandai atau mempunyai pengetahuan terkait dengan sorof dan nahu? Maka dijawab oleh saya Mahmud Ahmad Zuhdi, tidak semua orang Arab itu paham dengan nahu dan sorof. Maka bagi mereka yang belajar saja, yang mempunyai kemampuan, maka mereka bisa. Ya, maka ini nilai bonus untuk kita orang Indonesia ya. Maka jangan minderan untuk belajar bahasa Arab untuk adik-adik ini. Ya, fadhal Syekh Khalil, soal tsani. Ayul kutub atau ayul kitab al-masyhur fi fiqhi al-Imam Asy-Syafi'i fi Palestina ya Syekh. Syukran. هو كتاب الأم للإمام الشافعي. Baik. Di sini juga saya Ustaz Khalil bertanya kepada saya Mahmud Ahmad terkait dengan buku apa sih yang dipelajari di Palestina. Syekh Mahmud Ahmad mengatakan bahwasanya mereka mempelajari kitab li Imam Syafi'i. Kitabul Fadhal, soal akhir. Rubbama al-kitab al-akhar siwa al-kitab هل هناك الكتاب الآخر يا شيخ؟ شكرا. هذا سؤال. نعم توجد كتب أخرى مثل يعني المناهج الشرعية ولكن هذا كتاب معاصر، أي ليس الإمام الشافعي المؤلف، ولكن ممكن دكتور هو مؤلفه ولكن من الشافعية، المناهج الشرعية. أيوه. اوكي تفضل. نفس الشيء ما درسنا في اندونيسيا وما درس في فلسطين نفس الشيء، نفس الكتب يا شيخ. نعم يوجد نفس الكتب، صحيح كلامك. ايوه. اوكي في سؤال اخر من المحاضر ان شاء الله حتى شوية. أيوة في يا شيخ محمود أحمد من محمد تحميد نور، يمكن تؤتينا مثال عن الحكم ينبع أو نأخذ من اللغة العربية الحكم الشرعي من فهمنا لغة العربية. نعم مثلا حكم السرقة، حكم السرقة، ما هو حكم السرقة؟ السارق ما حكمه؟ موجود في القرآن: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. اللغة العربية تقول قطع السارق من ربع دينار فصاعدا، أي الذي يسرق ربع دينار ذهب فصاعد هو تقطع يده. فهذه أحكام شرعية باللغة العربية ليست بلغات أخرى. Oke, salah satu contohnya itu potong tangan, ya. Sariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Ya, itu ayatnya
maka diambil dari ayat tersebut hukum, ya, hukum yaitu ada potong tangan bagi yang mencuri. Ini salah satu hukum hudud. Ya, walaupun nanti juga, maka di sini ketika kita belajar bahasa Arab, kita akan belajar terkait dengan siyakna. Ada misalnya makna yang zohir, makna yang tersimpan di dalam bahasa Arab itu apa? Ya, itu maka ketika kita belajar bahasa Arab, itu insya Allah secara tidak langsung kita memahaminya. Ana Ustaz as'al. Fadal, Ustazah Nur Lailatul Syafa'a, fadal. Syukran. Yani ana atasalu katsiran an tatbiq syariah al-islamiyah fi Filastin ma'anna halat daulah Filastin mislu dalik. Jadi gimana penerapan syariat Islam di Palestina yang kondisinya seperti itu? Masalan an hukmi zawaj awil ahwal syafiyah atau ghairuha. Fadal Syekh Mahmud an tatbiq syariah. نعم فلسطين وأهل غزة يطبقون الشريعة الإسلامية كما نصت في القرآن الكريم وكما نصت في السنة، ولكن يوجد بعض الأمور الشرعية لم تطبق بعد. يوجد بعض الأمور الشرعية لم تطبق بعد. لماذا؟ لأن أهل فلسطين، لأن أهل غزة دولة محتلة يحاصرها اليهود لعنة الله عليهم، فلا تستطيع تطبيق الشريعة كاملة. Secara general hukum syariah itu diterapkan di Palestina, tetapi karena beberapa hal, tidak semua hukum syariah ini bermaksud hukum yang terdapat pada Quran dan hadis, ya, tidak bisa dilaksanakan keseluruhan karena mungkin Palestina merupakan negara-negara yang masih terjajah, ya, mungkin itu. Siswa akhir ada pertanyaan, silahkan untuk dari adik-adik mahasiswa, fadal. Pak Gufran, silahkan, fadal. Saut yani. Dibuka Pak, di unmute dulu suaranya. Pak Gufran, di unmute. Pak Novi bisa unmute Pak Gufran, Pak Novi. Ayo, harus di unmute sama Pak Gufran sendiri. Oh gitu ya. Yang gambar mic Pak. Gambar mic itu Pak, suara. Ayo, Pak Gufran. Bisa? Belum ada suaranya. Halo. Halo, fadal. Asma. Ayo Enam. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. هذا الموضوع مثير جدا عن أثر اللغة العربية في استنباط الأحكام الإسلامية. السؤال يعني كيف هل يمكن عندما نستنبط الأحكام الإسلامية نستخدم اللغة الأخرى التي تتداخل على اللغة العربية. مثلا لا يعني نحتاج إلى العلوم الأخرى سوى اللغة العربية. مثلا ilmu maqasid, ilmu hermeneutika أو ilmu الاجتماعية وغير ذلك. هل يمكن أن نأخذ هذه العلوم سوى اللغة العربية في استنباط الأحكام الإسلامية خاصة في الأحكام المعاصرة؟ شكرا. حياك الله. بخصوص استنباط الأحكام في لغة أخرى يعني أيوة لغة ممكن يا أخي. نعم ممكن أن نستنبط مثلا باللغة الإندونيسية الأحكام والمقاصد ممكن، ولكن سنعود إلى اللغة العربية. كيف؟ الآن أنت تريد أن تستنبط عن حكم معين معاصر في إندونيسيا باللغة الإندونيسية. طيب عشان عندنا تقاليد يختلف عن التقاليد العربية كده.
نعم نعم. أين ستذهب؟ ستذهب إلى Halo? المشكلة في الصوت يا شيخ محمود. أيوه. حديث Halo? شيخ محمود المشكلة في الصوت. وهي باللغة العربية. أين ستذهب؟ ستذهب إلى أقوال العلماء باللغة العربية. طيب. تسمعني؟ أيوه نعم. ألو. أيوه تفضل. ألو. ألو تفضل. تسمعني؟ أيوه نعم. أيوه. أقول ممكن يا أخي أن نستنبط أحكام ومقاصد باللغة الإندونيسية، ولكن كيف؟ عندما نستنبط باللغة الإندونيسية أين ستذهب؟ ستذهب إلى القرآن الكريم وهو باللغة العربية، ستذهب إلى الأحاديث النبوية إذن وهو اللغة العربية. إذن أنت ستعود مرة أخرى إلى اللغة العربية، وبعد ذلك بعد استنباطك من القرآن والأحاديث جيد ممكن تترجمها باللغة الإندونيسية. إذن الأصل هي أننا نعود إلى اللغة العربية القرآن والأحاديث. Oke, ini untuk adik-adik mahasiswa ya, terkait dengan pentingnya mendapatkan atau menggali hukum Islam, apakah bisa menggunakan keilmuan lainnya atau bahasa lainnya. Syekh Mahmud Ahmad Zuhdi mengatakan bisa saja, tetapi secara tidak langsung kita akan kembali kepada bahasa Arab lagi, karena kita mengkaji teks Quran dan hadisnya yang berbahasa Arab. Ya, jadi tidak langsung mau tidak mau kita harus paham bahasa Arab. Ya, fi soal ya Syekh Mahmud Ahmad Zuhdi. Hal hunaka al-maraji tadullu ala anna al-lugha al-arabiyyah lughat ahlul jannah. نعم يوجد آيات تدل على ذلك، يوجد آيات تدل على ذلك. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، الآن آية في سورة يونس تقول بسم الله الرحمن الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هذه كلام أهل الجنة، هذا آخر دعاء في الجنة يقوله أهل الجنة، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Pertanyaan itu Bapak gak Imam? Secara tidak langsung bisa menerjemahkan secara tidak langsung dalam ayat itu mengatakan bahwasanya orang yang di surga itu menggunakan bahasa Arab. Ya. Ini mungkin ada pembahasan juga terkait dengan kenapa Nabi Muhammad itu diturunkan dengan bahasa Arab. Ya, maka ada sejarahnya. Nabi Muhammad juga merupakan keturunan Ismail, Ibrahim. Ya, begitu juga ada hikmah nanti kenapa Ismail itu diletakkan di Makkah atau dihijrahkanlah bahasanya di Makkah. Itu juga ada nanti ada pembahasan buku-bukunya yang terkait dengan itu. Silakan dibaca mungkin nanti kepada adik-adik mahasiswa. Ya, mungkin fi soal akhir ya nih. Ya, fi soal akhir. في سؤال يعني من محمد تحميد نور يا شيخ محمود، هل شرط المجتهد يعني شرط شرط اللغة العربية لازم على المجتهد أن يفهم اللغة العربية في إخراج الحكم الشرعية. هل هذا شرط متفق أو مختلف؟ شيخ محمود أنت معنا؟ شوية شيخ محمود تحدث معنا؟ Ahlan. Ahlan Syekh Mahmud, sabahul ful.
يلا نشرب شاي أولا. Sudah selesai? في أي ساعة في فلسطين لحد الحين يا شيخ مارلي؟ Musyarif ana. في أي ساعة في فلسطين اليوم؟ Wala musyarif ana ya Syekh Kufran. يمكن المسافة قدر 4 ساعات. لا هو في بندوم. Di Bandung. في بندر. أيوة. Bandung. Mungkin amal tadris. Oh طيب أهلا. أهلا في إندونيسيا. Syekh Mahmud. ذهبت إلى البنكة. Syekh Mahmud. Anta mana? في سؤال إلى أستاذ مارلي. والله أنت جميل جدا. Ya Allah. Ini untuk adik-adik أين mas. هو أستاذ؟ يمكن في سؤال من الطلاب يا شيخ. Ya. افتح لهم سؤال إلى Untuk adik-adik mahasiswa mungkin ada yang bertanya. Silahkan. اسأل باللغة Indonesia lah bahasa Di ya. Indonesia nggak apa-apa. Bahasa Indonesia langsung nggak apa-apa. Nggak usah malu untuk berbahasa Arab, nggak apa-apa. Coba-coba bahasa Arab nggak apa-apa. Nggak akan ditertawakan oleh mereka yang orang-orang Arab nggak akan mentertawakan kita yang kurang fasih bahasa Arabnya. Silakan. Ini untuk adik-adik mahasiswa ini silakan, untuk para dosen dan senior-senior silakan juga untuk melatih atau mengembalikan ingatan kita ketika berbicara bahasa Arab. Kadang-kadang hilang kosakatanya itu, mufradatnya. Wilah, kira-kira ya hamatnya itu. Syekh Mahmud, anta mana? هو مع الله ربما. Syekh Mahmud مع الله دائما. Belum masuk, belum masuk. Belum masuk ya? Ustaz Novi, ahlan wa sahlan. Ustaz Novi di Bandung. Di Bandung. Anta qrib Ya min Ustaz mungkin Mahmud ya. beliau ada masalah sinyal, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, nanti mungkin dia bisa share via video, nanti kita YouTube-kan. Mungkin seperti itu. Oh gitu. Mungkin dari adik-adik mahasiswa mungkin ada pertanyaan. Pertanyaan. Ada problem. Coba Tulis saja pakai. Ustaz. Biar mahasiswa menulis di note saja nggak apa-apa. Atau langsung berbicara juga nggak apa-apa. Ini ada dosen-dosen ini insya Allah. Ayo latihan untuk adik-adik mahasiswa mungkin. Saya juga mahasiswa Ustaz. Mahasiswa. Jadi kira-kira bagaimana Bu Ilah untuk ini? Nggak apa-apa. Mungkin jika ada pertanyaan tetap disampaikan atau direkam atau ditulis, atau ya itu tadi kesempatan ini mungkin mahasiswa kalau ada Syekh Mahmud tadi malu-malu mungkin sekarang bisa langsung mungkin. Oh gitu. Ya nanti kalau memang. Silakan. Untuk dari adik-adik mahasiswa silahkan. Nanti bisa hidupkan itunya. Soundnya untuk berbicara, untuk latih. Ya. Silakan untuk kira apa sih bahasa Arab itu dan sebagainya. Ya kalau memang nggak ada, nanti kan hanya ada di chat itu ada 2 pertanyaan tadi yang dari Konita sama Muhammad Tahmitur mungkin kan belum disampaikan, nanti bisa kita susulkan kayaknya, mungkin bisa kirim video nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جواب: هل هناك منهج أو طريقة سريعة في تعلم اللغة العربية في بلدكم؟ هو صراحة تعلم اللغة العربية نعم يوجد طريقة ومنهج، حيث يبدأ الطالب أو الطالبة منذ الصغر، منذ 3 أو 4 سنوات يتعلم طريقة حفظ الحروف، حروف اللغة العربية جيدا. كتاب معين، كتاب خاص للأطفال، ثم ينتقل إلى المرحلة الثانية في 5 من عمره، يتعلم الكلمات ويحفظ بعض قصار السور،
وبعد ذلك يتطور إلى كتاب آخر عندما يكبر في السن السادس أو السابع، كتاب آخر متطور. لكل مرحلة وكل عمر له كتاب ومنهج يتعلم به. الأمر الثاني كذلك أنه يعني يتكلم باللغة العربية مع والده ووالدته وأستاذه وفي المسجد ومع الطلاب، فإذا التعود بالتحدث باللغة العربية هذا له دور كبير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini ada 3 pertanyaan yang belum terjawab pada waktu sesi webinar tadi yang dijawab susulan oleh Syekh. Pertanyaan yang pertama adalah apakah di Palestina ada metode atau cara cepat untuk belajar bahasa Arab? Nah, Syekh menjawab di sana memang ada caranya. Jadi belajar bahasa Arab memang dari kecil, dari usia 3-4 tahun mereka belajar menghafal atau belajar huruf dengan buku khusus untuk anak-anak. Kemudian di tahap kedua usia 5 tahun mereka mulai belajar kosakata melalui kitab atau buku-buku yang ada gambarnya. Kemudian ketika usia 6-7 tahun itu juga ada kitab khusus yang sesuai dengan usia mereka. Jadi pada intinya setiap umur itu ada buku menyesuaikan dengan usia mereka. Kemudian hal itu juga ditunjang dengan kebiasaan mereka berbicara dengan bahasa Arab kepada orang tua, guru, teman-temannya, baik di rumah atau di masjid atau dimanapun. Jadi pembiasaan itu sangat menunjang dalam pembelajaran bahasa Arab. جواب السؤال الثاني: هل من واجب أهل العلوم الشريعة الإسلامية أي المجتهد في مسألة أحكام الشريعة الإسلامية أن يفقه في اللغة العربية؟ نعم. كيف يريد أن يصدر حكم شرعي بدون أن يرجع إلى القرآن؟ كيف يريد أن يصدر حكم شرعي بدون أن يرجع إلى السنة المطهرة؟ إذن لابد أن يعرف القرآن الكريم، والقرآن الكريم بماذا؟ باللغة العربية. لذلك لابد أن يفهم اللغة العربية كي يفهم تفسير القرآن الكريم، كي يصدر الأحكام. لابد أن يصدر حكم مثلا السارق عن طريق القرآن الكريم، لابد أن يعرف اللغة العربية جيدا. هذا مهم وضروري. Pertanyaan kedua adalah apakah wajib bagi ulama hukum Islam atau seorang mujtahid hukum Islam untuk memahami bahasa Arab? Jadi Syekh menjawab, ya wajib bagi seorang mujtahid untuk bisa berbahasa Arab, karena bagaimana mungkin dia bisa mengambil hukum Islam atau mengkaji hukum Islam tanpa merujuk kepada Al-Quran dan hadis, yang mana Al-Quran dan hadis itu berbahasa Arab. Bagaimana mungkin dia bisa memahami tafsir Al-Quran atau maksud hadis tanpa berbahasa Arab, seperti ketika menafsirkan hukum pencurian, hukuman bagi pencuri, maka dia harus memahami ayat as-sarik yang itu termaktub di dalam Al-Quran. Jadi dalam hal ini jawabannya adalah memahami bahasa Arab itu sesuatu yang muhim wa daruri, yaitu penting dan sangat urgen. جواب السؤال الثالث: هل معرفة اللغة العربية هي شرط في اجتهاد الأحكام الشرعية؟ نعم، لا بد أن يكون ملم ويعرف اللغة العربية جيدا حتى يصدر الحكم الشرعي الصحيح. فإذا أصدر حكم شرعي خاطئ فهو يتحاسب أمام الله عز وجل. لذلك لابد أن يتعلم اللغة العربية حتى لا يقع يعني إصدار الأحكام الشرعية الخاطئة. فإذا أصدر حكم شرعي خاطئ فهو يتحاسب وممكن يدخله إلى النار والعياذ بالله. إذن لابد أن يعرف ويجتهد باللغة العربية ثم يصدر الأحكام. Pertanyaan yang terakhir atau yang ketiga adalah apakah mengetahui bahasa Arab itu sebagai syarat dalam berijtihad hukum Islam? Syekh menjawab, ya, itu adalah merupakan syarat dalam berijtihad hukum Islam. Jadi seorang itu harus mendalami dan memahami bahasa Arab dengan baik agar bisa menyimpulkan hukum dengan benar. Karena jika dia menyimpulkan hukum
Islam atau syariat Islam dengan salah, maka itu ada tanggung jawabnya di hadapan Allah dan bisa jadi itu bisa menyebabkan seseorang masuk neraka, na'udzubillahi min dzalik. Maka agar tidak salah dalam menghukumi syariat Islam, maka seseorang harus belajar bahasa Arab. Dia harus mengetahui, dia harus berijtihad dengan bahasa Arab dan bisa menyimpulkan hukum dengan benar.